an ka fonya wole ma atamen sisen anina présentation damna puisque ni kama fene délégation brada fa ante pe brada fa jama yere le brasi ante anina présentation damna te momen boni diamino ba ni kay balimana yenta kolon kala yanta juma nugu yanta juma wanya yanta nuga yanta beladen brada fa kay kana an fe am misri belebel ndala kado sungulun son kono bi juma lumbando ere ko kayra ko anya wole ma ante kala se pare beladen ma. Voilà, à titre malo, on a une délégation présentée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Sécurité aye frère Beladenenke ni mente kalataladi ay di siwuli nolaya adi haketo ufal nan anindonen anna mobal naye manjana préfet norobla men nani wala sansando sous préfet ka woni anna dina nyamol anna imam bal nal diera nyafa ka programme di ayma. Ok. Kubarka comme programme damnani memma wole traye krona krandi naye doy doke dul kroke Umar Berité no bana délégation ben nani odo andi woljila no bana andi sanulu kana memba ke ambade maybolo wo kakan ka kran jombolo to bukando alli dien ba kala talal boni dunya fambele ayma ko to bukan yaw to bukan fola Mamadou de Berité wodna wo kran no boray andi mata kadi ligma ligmol ko kalbradien comme sous-préfecture leka be bismillah madi ta kadi imam ketama no boray andi mata kadi anna nyemolma ayda ma frère Moussa nyemo men sinia ni secrétaire du kuma de collectivité wala ma nadondi asawodon sous-préfet wala ma nadondi asawodon maire o frandi se kumala donc aydi o ma frère yan ka doy bante programme nyamma no bana andi sina bolike anna nyemo meni yan kawa kawa naye misri faningbe men wode kolate programme table ba Europe tout ça et là je Sékou Berité woni préfet la représentant woni anna imam woni liga kunti wuli jamadi blal ko kawa adalaka no temena ko kala se kansan ani sunkulun ka bela denema ba ait la kolendi anna kolendi aye freke flo naye kansan duti wala ma sunkulun duti
walama imam wolidon atowul aledien momen nani ka amma ben ni wol bana dona wati min do few ni misri fara aydi to kenama ni misri do mafa alido donc ko kuma bobnyani abliata ka daima ba wole fulam brakando wati belade na ko momen ki magben wole kapsaidi no boraye anda adam na présentation ma an sewani anyagla kala belade na ka foko préfet manyana préfet woki bulo fra jona wole ambade make ko fana kana training koro naye santigi konde alle secrétaire général de collectivité de Manyana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Miye o dafe aba koko ke kafre bela denen ke ki janto la kodo wole ye monsieur Jume de Jakite. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Délégation nous fanando naye monsieur Ibrahima Kourouma fakol mode o fana délégation do. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye andi se anda sous-préfet ma sous-préfet meye kunaren tembari naye sansando sous-préfet o franco carte se tula siro namana treni na ku namana trena ko bando a flamemma ka foko MDR chef monsieur Fodé Keita. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye ayire ki bolo fra aldemen ay don mena ko ko waka ay kuma foka la hakam makran nyasu bela denema na ana merba o fraye majiro ya naye monsieur Mamadi Keita. Allahu akbar, Allahu akbar. Akankrosi anya flamma ka foko premier vice maire o fraye délégation no wole monsieur Moussa Kamara. Allahu akbar, Allahu akbar. Deuxième vice maire o fraye Senabolindo naye monsieur Ali Doumbouya. Allahu akbar, Allahu akbar. Mais ay la lila Europe tunsa nanka ma tobukano ko conseil o fraye ay dafe naye monsieur Namori Keita. Allahu akbar, Allahu akbar. Délégation fanando min dodoni la kandalikola weleye monsieur Jean Diallo. Allahu akbar, Allahu akbar. État civil tabolo mawro monsieur Ismaël Keita. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye a flamba ko secret particulier mais ale la kalata bela denen kunyala wele monsieur Yakuba Sisi. Allahu akbar, Allahu akbar. Naye sécurité tabuluma wele monsieur Emmanuel Joseph Monemou. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye o fran krefe wele ay doke naye monsieur Moussa Bereteri. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye andi se furekaria balimana anna mer fana o kasena bolike wele monsieur Moussa Kamara. Allahu akbar, Allahu akbar. Kafra sansando kele fana naye Sadamuru Keita bekalon ka fokala wonma bra dante sise o fana délégation menani wonodo wele monsieur Oumar Keita alle chef de quartier di Malia Douti. Allahu akbar. Au greffe délégation do wele monsieur Mamadi Sano Kouyaté. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye andi se anna mo balma meye anni Allahu talate men bra bara bela denembla ka ala ko fanye ka kalaro ka falaro ibaye femen man fembe de wole wodidi aluma kote wodila ayma kote sanna ayma kote diamana ay kole ko Allahu tala ka menfo akan jamre mena ko kan bela denenke wodina nyamol ul fanaye ya naye anna ligdi kadamna ligue préfectoral mawdo naye manjana
wol beko konin te se fola al konya silema o délégation kunti wora wala elage Umar Traoré. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye délégation mo baflana wala elage Mohamed Bayo. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye fana délégation de Alpha Umar Bari waya délégation na. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye anda ila kala ka foko monsieur Mohamed Kourate ofna ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kola Allah chauffeur ke franka naye monsieur Umar Magasba. Allahu akbar, Allahu akbar. Ligue sous-préfectorale ka France Sandola anna imam ba ofna ya naye imam Musa Keta. Allahu akbar, Allahu akbar. Akrefe adafe elage Jala Jawara. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye anda ila kala ka foko am borinke naye sunkulunkal borinke kansankal borinke juma me borinke ul fanan ko nin ko ti se fola ko nyasilema naye sakabari kroke me manse anyinna alefna e dina nyemo ba ako kon ko ti se fola ko nyasilema sino watin na tun kan ko akona kri kunu mais depuis sunkulun ko fo depuis afora ka fo kan na to ko banna akala wa si wala lo ko fo na tre kana tre brabando wele ela Mamadi Bari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye andi o kala tala lang signalal ko ba amba kuma ya nyama ni diama anye tono ko tonala ba iba ma fene ka foko diamu men na ton ni ko bela de nan fola o kala tala yante ma ya foko nyalaka andi o kala tala ora na e faso TV ule yang. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye anda ila kala ka foko Joliba FM anye mena naye mande masa Usman Keta alefna ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye anda ila kala ka foko Juma TV nafura ko Juma bekalo wenyama wole yante naye Abakar Kapit Kamara. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye anda ila ka foko Soleil FM fana wakala tala donso we yang watinna naye monsieur Abakar Sila. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye anda nyala kala ka foko Nabaya FM ulfanaye sina bolindo aya Nabaya FM. Allahu akbar, Allahu akbar. Namboraye anda nyala kala fana ka foko Manden Kibaro men la menna wani ha mo wa mo aniko Telegram ni WhatsApp ko ka bien fambe o fana kala tala le ni naye lancer berete. Allahu akbar, Allahu akbar. Wotemeni ko kala talal dimadon bete noro naye discours di naye monsieur Mamoudou de Berete alkasra un canal mensoro ka dante ke mo balnye men nani ka bo fambe andan tro sinka au discours la adi alditien ka fo nasraka no ba kala talal ya andi kuma la teme o manaye monsieur Mamoudou de Berete. Alors monsieur Dites-moi le discours. Décor, essayez de voir le décor. Faites dos par là, vous me regardez. Voilà. Dos par là, comme ça là-bas. D'accord. À monsieur le directeur régional de l'information et de la communication de la Haute-Guinée, Kankan et Farana. À monsieur le représentant du préfet de Mandiana. À messieurs les représentants de la Ligue régionale, préfectorale et sous-préfectorale. À messieurs le sous-préfet et maire
de Sansando, Monsieur le maire de Forekaria, Balimana, chers musulmans de Guinée, distingués invités, en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs, louange à Allah, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers, qui nous a permis de nous retrouver en ce jour béni, vendredi 15 juillet 2022, pour la cérémonie d'inauguration de cette maison de Dieu. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui devant vous avec un sentiment d'honneur, de fierté, mais aussi la responsabilité de l'opportunité qui m'est offerte pour vous souhaiter la bienvenue à l'inauguration de la grande mosquée de Sounkoulou, la terre d'hospitalité. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour nous permettre d'inaugurer cette grande maison de Dieu. Mesdames et messieurs, chers fidèles musulmans, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale. Elle est l'aboutissement d'un travail collectif. Cette mosquée que vous inaugurez aujourd'hui a une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles musulmans. Elle est constituée de 2 minarets en étage. Les travaux d'exécution ont débuté le lundi 9 janvier 2017 et ont pris fin le lundi 12 juillet 2022. À peu près 4 ans de durée. Le coût global de la construction de ce bijou est estimé à plus de 2 milliards 600 millions de francs guinéens. Elle est l'œuvre de la contribution des fils et filles de Sounkoulou. Et je profite de cette occasion pour remercier ces heureux donateurs et que Dieu leur récompense du paradis. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est le lieu pour nous de profiter de cette aubaine pour égrener quelques difficultés auxquelles nous sommes victimes dans notre localité. Parmi elles, figure en bonne place le retard de l'exécution des travaux de la route d'Alaba, Sounkoulou, Kansan, Sansando. Le manque d'un poste de centre de santé, et à cela s'ajoute le manque d'enseignants pour notre école franco-arabe. Nous demandons les hommes de bonne volonté de nous venir en aide. Mesdames et messieurs, nous les fils et filles de Sounkoulou souhaitons que cette mosquée soit un espace d'échange et d'apprentissage de la religion musulmane. Chers parents, chers fidèles musulmans, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour rechausser le niveau de cette cérémonie. Les autorités,
les religieux, les élus, les ressortissants. Notre gratitude à l'égard de notre entrepreneur, M. Kaba, les maçons et les ouvriers qui ont contribué à la construction de cette mosquée, sans oublier nos mamans qui vont s'occuper de l'assainissement de cet édifice comme l'aurait été toujours depuis des temps jadis. Une mention spéciale pour M. Fodé Berete, le général Toumani Sangaré et Sadamoudou Keita, qui ont contribué à l'édification de cette maison sacrée. Merci à vous tous. Que Dieu nous bénisse. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent retour dans vos familles respectives. Que Dieu bénisse chacun de nous, ainsi que nos familles. Qu'il nous pardonne et nous permette de retrouver chacun en de très bonnes conditions de santé. Que le Créateur du ciel et de la terre nous permette de nous retrouver dans d'autres circonstances plus belles que celles-ci. Merci, je vous remercie. Berete Mamoudou, ressortissant de Sungulu, de La Sori Berete et de Kamisagwe Kamara. Voilà, Altolwalon, très merci Mamoudou Berete, le Kanawadi. na ye ligue sous-préfectoral andina antro sinka wala salul kanado Pardon, justifié. Amanda encore. imam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن يلقى تندوك على بركابو نتولي موسى كتا sansando imam alhamdulillah an yalaw tala tando ka ala barka bo ka ala fo an kedo an be ma adama hakilima bonsondi kaban an kedo kila muhammad sallallahu alaihi wasallam an kedo wo mantondi alhamdulillah an yalaw tando ka sai ka tando ka sababu yake anno yamma sorona so men yini na yesungulundi an ka wo masorombi ka sababu yake Allahu Taala la bara bilibili ledi akamen kalu hari jegadi ani buludu nyawam bulu sababu yala ani tesidi sababu yala kamisiri bilibili lo kamisiri wala bang ka ikana bo silamaluma kan nyena kana dubake misiri wokan anya masoron kombi akunlete amara nyona ka fuyan herema ka ni heredu yan ka ni here fada yan jarabi alamo keram orambe Allahu Taala to fu ka barika bo ka anna mansalu fo ka barika bo nayi muhammadu colonel mamadou dumyari ka anna sous préfet fo ka barika bo ka sungulu mo ba fo ka barika bo ka sababu yake nalumi tesidi antese yamma sorona ni barakalanken na ne ka anna le yambi ni barakalanken ni sababu yala a jugira ire wele tesidi di ka iblo di nyoma ka misiri bani na wuli ka alalo ambade ma alislamalu ne ka anna le yambi liki koni ye foli tala ka di sungulu mobama ka di sungulu demsema ka di sungulu musoluma ka di sungulu toma deluma fen ki bulo di nyoma kana misiri belebele ni lo ka misiri wo laban ki kana bo silamaluma kanya na kana misiri wo dayele loni kela fen ya abla dene duwo kela bi ka nyasi wo ma ka sababu yake ay ka barakalanke men sigi sena ka ira fana kwan sewane barakalanke wala anye foli dila silama bela dene ma kalufo kalubarikabo fen nane kana yinya la misiri ni kan ka duwo ke amba duwo men ke ka duwo ni mina ya rabbi ala mo keram amara nyona ka fu yan heredo ka ke heredan bela dene ma ala mo keram ayno bara men sigila singani ayno na fulo bola fanka dugu yali do
fanka sando ya Allah taala bolo ko daluma ya rabbi ala mo kera fen fen ni barakalanke ni logo ila setiye masaba ye hinan na ka ya famma kan harjelu fulen ka ni barakalanke lo duguni bela den na ya rabbi ala mo kera amara nyon na ka fu ya misiri kalanke ni ndaile do kan jensen herema ya rabbi ala mo kera misiri men loli nindi ni Allah taala la bondedi anye sali men kala kono ka sali ni minan bolo ya rabbi ala mo kera menu ka miri do ta fana ka nya fe ka misiri lo sunguliyan wo miri do ta ba ni nan fulo la de ba nan fulo baraba ni menu ka ke fara ay fadi kolo la ka ke marala wala tara masaba hina na ka baraidi bela de ma ya rabbi ala mo kera ka ke julu mun nabedi bela de nya ya rabbi ala mo kera an fen na ne yani marala wala tara masaba hina na ka la ya fambe ma ka julu mun nabi ka ambila sila jonjon kan yani sayate ya rabbi ala mo kera silamen na do arjena kono ka ambila o kan ala mo kera silamen na wajan hanama ka ambila de na kisu mala mo kera allahumma ya rabbi salli ala nabi sallallahu rasul atala tre to li musa keta sansando atolman tre imam musa keta alawadi ligue islamique dile trawadi na kuma ana kuma di sansando merma afana dina kuma sise momenti boy baden benye lula na batolu ala boroji kan yani lula en kuma ko ka bismillah tole kan daro ka baden ya fo ka sigi fo fen ki tonta ka bo ulala anna folin barka bola nye kama soranye dinya wati mindo misiri kasia me ka bo fona janabi anye samaler mindo ki badin magbe uta to ko mema ala afra siwani oro ante se dana o folilo ante se bana o folila badin nye ka bo manjana kasia be kasilalo o folile ko di badin ma kay bonay bara ay na lay bara ebrana bismillah kay ko alhamdulillah ala bokera kay la kana kay ne la borfen kay la kana ala bokera ya magben kara ka da mala bokera ay na sume magbena ay ko sen koro anya nyina fenfe ma nyumaro unno ya nye anyini ko ala bokera nye sa fure koro mana kura kala jafal mala bokera ka me sallam misiri ko ala bokera ninyo rikasi ala le nya ka blan hargero ala ba keranye ala ba no ranye fenfe nyinna ma na setalu ye anna do wula ni mo bayla do ka so ya ala bokera ala mo rabbi sallallahu kubarka no tamanani kuma di kanton kunde wole le sanki konde alele préfet kabul fralella amada préfet no rovlale matayen santi konde comme je mesure un peu loin là. OK, bon baye ana poli ma be. Notre Sapiri Kone, secrétaire général chargé des collectivités décentralisées du Mandiala. Donc, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, messieurs les sages, chers invités, je vous dis bonjour. Permettez-moi de faire cette intervention dans une langue locale pour permettre à toute l'assistance décernée de ce que je vais dire au nom de monsieur le préfet. Donc, mon bail, Aïla Boyaro, Anna Laïla Ouelika Mena, préfet qui voulait faire Nathalie Nabaraï, préfet Koboka Faye, Koibarka, Aïbarka Kelina, Aïbarka Forina, Anna Nali, Kananya Labaranekan, Obran Osa, Obran Sewa. Bon, mais n'a qu'à y donner. Vraiment, Ibrahim, il y a beaucoup de gens qui ont été là. À la fin de l'année, on m'a long, il faut les mobailler, il faut les anaténadoyer. On a beaucoup de gens qui ont été là. Mais Amra n'a pas barrado, très bravo, on est comme il a carrière. Autorité, mais là, c'est trop qu'on a fait un mobile, il n'a pas été comme monsieur au Dalakaro. Quand il a foyer, quand il y a un islam, il y a un ne wo sabatili ne wo gurugidi mo mi wata woni sunu frayere na amantambra ko sise ko to alala bonno ni te dinamori itisoma donc obratia autorité obratia CNRD na ko ma be
monsieur le préfet ko ala fanka sanfɛ ta da ma a ye ni ɲɔgɔn caman kɛ donc ressortissant min k'a wele la dɛ a ye bɛɛ baara la ita da kun de dɔn ka se da ma i kɔ ka tɛmɛ kɔrɔma min kan a ye dɔ kɛ sunkulu ye min ka bon mɛnɛ a ye dɔ kɛ laginɛ yɛrɛ ye min ka bon mɛnɛ ala b'o kɛ a ye nɔ dɔ bɔ gouvernement baara de la ne y'o ka kɛ fo gouvernement o dɔ ye a ye tila kɛ koko la a y'a lɔ ko gouvernement jaa yira a y'a lɔ ko préfet de y'a yira donc an de kuma lasurunya muso min ye bon kɔnɔ an bamuso min ye ala la bon nin kɔnɔ an de y'a fɔ a ye bon lɔ man gbɛrɛ a dɔ mina ko le gbɛrɛ ma o de bɔ Ibrahima ye t'a bɔ la mɔgɔba kɔrɔ ye pateau k'a kɔnɔ mais muso in de t'a saniya de ko n'a k'a fɔ ko baara tɛ sɔn kɔnɔ denmisɛn ko de mais saniya tɛ yan muso in ko de an bamuso ye si ja ka bɔ na saniya la ja k'a to a ma diinɛ yɛrɛ hinɛ bɛn ni saniya de don an k'a dɔn wɔribɔla in nɔ wɔri bɔ mais o tɛna kɛ yan lolo ka misiri mafidan k'a ma ko aro kenya mane aduma nye ato ni ma habran ala bo kala nye odo teka muso iko donc préfet ko kwa sewale ko anye fuli blaye ni lo ka sewa ba to lo tala pela daki dalasa nan ka bla mina kuma lo ri yafa kuma yanta fe aketo na la sale ala mo o to le ko préfet no la sécurité oni amra si khayra do tele kunun kunyuma ala libro ala mo kala padeno ana délégation ni donc a misiri kono wuditi délégation men boni manjana men boni sasano men boni balimana men boni kankani sigrin bela den do al men yere bani konakri awele donc ani wulba wo ana imam balla na kramol wul fanali tuura wono bare ana lolanu men boni sobrella wul fanali na do misiri kono akoni nyamante jamaayere le boni kabo balimana kana bla juma nugu juma wanya nuga abela den de preida fayambi alala bom bere ndala kado akoro mrake sewa ani nyaganya bela den do badino gon kalon jamaayere le boni kana très misiri belebele ni dala kado juma sungulun sokono Australie, Amérique, États-Unis et l'Europe entièrement. Donc demsenu bebulo dala de no alani en facement l'organisation na e kramo ali breteri wo kambe makli kambe bulo non namina misiri ni bara damina da 2017 comme fora nyama discours inaugural do anka sanani ke bara ninka mo bayla do wu konoma abikunna misiri ni mra kundo ay maklilen wole misiri dairema misiri frais d'investissement comme ka fo nyama o wori lo frangine milari keme fla million keme woro ka fra duguna akono dena donc milari fla million keme woro duguna akono de ka fra mobile la do awuka ani fama ila dinya konoma donc naima wolera o konoma ka lo dugu kono alors ka barema dinya nyini fanga duya ni fanga sando beki fra nyon kan ka duguni misri barake ay wulelen wulema mais hali bisa mantro gre yanka mantro minu yanka hali bisa wesia kodi anye bakole batre wi gbere man ka traiter siamia ani goudronte amma ko siama nyala jelibale fe alors al ni famay di sandemena ka bani mbili ka mbo bulo kofe odidi anyi alors ka boya ma ka bla sansandoma bani tole ko milo ni mbili da kun ne famay di meda ka andeme a kun fly dos dalaba bloka doye sansando bloka donc anya maklili min de la famille ma gbengbe do wole wodi ça ce sont les projets à long terme et min surumana ta nanye kasilako modoye do tro sodi école so mia dugu de ne kalo dugu nyemo ile kalo dugu kolatre ile ka ofana lo an koni mini to tia kante klendi gouvernement nyina lanko doni amma ko ila demenina amma ko ila demenin fanka sando erela amran débrouiller ka école solo anyere le école kramo israla anyere la balula anyere la logela alors anye mandresa bon fanaka amrolo me mandresa kramo tambulo o masabati ka kan saudi folo o la sabati nya kala wuriki ka kan saudi ka dude no bodi biro kram fam flabe o loya anna ka traiter siami nkoni kaboya makabla jelibama kaboya makabla tinyado ni dalabama
kaboya makabla sansando ma kumate manjana soka sokono lama e anye unyini na fama ife donc ni aika amakli oro ka foko akli nanta mimbe andi se kuna flen wole ira laila kadaima kadi sunkulu jama be ma min siri ni kono mo ye mo wa kelen jate étage fla minaret fla compartiment femmes et hommes. Alors les Bekena Minka, on peut estimer à 25 mètres carrés. Quand nous sommes là, parce que comme il m'a dit, il y a un peu de donc, quand nous sommes là, l'espace fait environ 25 mètres carrés. Et pour cela, au nom du village, Katakadi Soma, Kalo aéromilonimbi alors les soleils. Madema Bebuluno Koso. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Ko misiri loni nyamma menga ke aloni atre wole nyafo ka yewri anina ana superfeta kabo sansando Ndiye tole MDLCF Furiketa ndili sansando superfeti ani alatando colonel ana président nyuma colonel Mamadou Doumbouya ana gouverneur nyuma ani ana préfet nyuma koko bakepi ayekela wille toro fana ba ko ke yambi nyakela wille toro ba wille nombla la ko ina kana la mission ke la mission wo ni ala sonama o tina furula a Kenya oma misiri melone ala bomba melone alone la Guinée lenye ka lo sansa no sous-préfecture nye ka lo manjana préfecture nye silama bela boni ne koni soanal aro ka ben akeni ne tateli lero donc on soane oro kusebe be soane mais ne soane beri ba ko même ba ke la telero ni ayala kodi okuna ire itali taye okuna rono ko badi donc vraiment soane alu journalisme kay bolo fra kana kuma kay lambe kana mbaranya mafene ndi fori di alu fana journalisme mema ni fori di lema kabe ala baroma barma mi nana kuro nyai fula sinyo mi nana kuro nyu fula ka traité administration mo bema ka traité ana professionnellement ma donc misri menye bela misri le silama bela misri le silama be donc ala bomenye be kalon ay nyame kalon ni nyame kan milliard fla anu ko wole donala donc au boloma ne soani koni nukuro kadana tami donc merci il faut le dire voilà ay to malo entre anna superfet le kana di kabo joma sando voilà diti fana ya memba ka fa fana do fo sunkulu nete sewanan kan juma le dada me to mesa voilà sewanan kan men la ne le sunkulu do tiri ntole kan gamberete santani sabale dugunin kunani ala bor karo santani sabao ko sewanni sewa kumundi ni ka fama kai se to kula jama me ko to wole kunima jama me ne ko fe na dimsen di na mo baydi ay benema misirin lo ne ben wole kuson anya latrala o sewa kuson anya latra jamana den siama bulum inyama lawma ka barar ke kelindi ka do kelindi ka bo kelindi ni ka me kisi to barala jamana den do ne kelindi ka bo kelindi alhamdulillah an sewale misirin lo ne wodi mena tantite mena abranya fanyina an fana ko ni sewale sungulunga dena me ko ka me sukono an sewale la an yoro menoni kanda filawle sabawle sukono jeda saba me sukono o forama le soti chamodi aflana duti asabana alimami an mo sababu bi an sewale ka nyani ko ni ka sewabu atolo tala fela kada la sa an sewale anya do wiye na brani sigi brabe ala mai soda ala mai canada ni nyo sema kablan sikono kablan harje kono ala mo kera ya magwen kaira ka dai mala mo kera ka tani sei nyuma ko dambe ade mala mo kera wa marabi sallallahu alaihi voilà
voilà altolomalo entre sunglun dutile kana wari kanyara ka cheni musodini mobile barim bela ko misirin loni sunglun du denye rakani bulo atamade na siba ko ka oke alala boni ko alo islama be sunglun misirin loni be sunglun kilentate islama be litai donc albrama kisi kana siama fana fonfana mena tolo la sia kuima ani madrasa kramo kul gon la wotini fanfandi kuma na me communiquer fanfandi na même ni idse donna donc idse alma bena wala bi fana ni se wanya nya ko bale tre misiri kabo misiri lo ni so mena so fana sanimam donc ana folie men ka men wodi po fanfan ka blulu bon ko donc ana folie ave altulma lo ni lancer kansan bretel la ani adnyoke mamadi kansan dumuya alaka bidi jama yere liberaboti bi so madanna kana so alala bon o dala kado bi momen fana ya ngoroti andina mafena Anna patron journaliste la patron ba na ya fala mako le directeur général de l'information et de la communication nato eko Mamadi Kansandu Muya o fana makilini ndo wole nato kon be kuna sila no fana borendo ana délégation chamamba men boni konakri men boni tunganjando men yere boni ana sous-préfecture la na essence ando de ani manjana wulmo chambali nato kana bomban dala kado bi koni nya yere le ka bafani ko ka do ke tamade ni siba bela de ni anya wole misiri dala kado atolomalo njongana wole lancer kansambre tedi nala sonama ani na modol mani ngasise kuno menno bake ay nala bi donc aldina o nyaira ka jamala bayenu ko keto flo ani na nyaira ka jamala ko bi ko ni jama rere libra bo kana soro misiri ndala karo bani kama fana misiri ye alala bonedi oro ani na bade machamanta sise ayina ne munena mun ka ke ayina ni ya donc aldina ay dantege ayewola voilà badenu anina badenu mainka ale fana yante ana mainka anane munya bade salamu alaikum wa alaikum salam netole Musa Kamara maire de la commune rurale de Balmana Frekaria anya sunkule yambi kasauke badenya ni sinyo la dianya ledi Balmana ani jomate al kalon ka fo ko wule sinyo maldi fenkelen konoksele wuldi ni heraka wulu soron joma soro ka Balmana le soron wala ko son kamo bal beta kala nere ka mero kana bi kana tre sunkulo misir dala kamendo yambi kama soro ini momen e keleni woni wole dala ka ko be ke keleni donc jomani Balmana dala talale keleni ka bla keleni wala ko so anya yambi badenu abri turmalo kana kabo Balmana ale fana nani trela kaira bando bi nae misir dala kadi abade malfe ale nakal voilà badenu badema gbere fana ando fe ani na fana mayini kasisen kuno bake kumeno bake ale na ale bi ale na ofaina badema lo salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne tole Musa Kamara kabo Kansan ne le jeunesse président kankorasi di Kansan ne kan ye ambi misiri bandala karo kayira baden la ko Kansan sungulun ka be kelen donc Kansan ba hera soro sungulun bara soro sungulun ba hera soro Kansan bara soro sunguluna baranyuma min kelate ay kayida na ko anne be kanyaman ado donc Kansan misiri le sungulun misiri le donc sungulun demsan tiko ko Kansan demsan diko Kansan demsan tiko ko sungulun demsan ko o madomina bima amba ke fen kala anne de la ka ke anne de la ka fo Kansan ni sungulun de fadatola ni kan yambe na ni kana misiri ban dalaka ne te setola Kansan o ke an ko ne to da kuno kunyo la men donc o tebe donc anna ni wole do kana akambe nyina ambere ka ke ambere kafo lanseni kam mayin ka ankilimen na ka yira misiri ndala karo wole wole an ko nani an se wale an kuna yire ni passé sungulu na barakela misiri ala ambe ala trala ala misuda ambe wole salon sala rasul voilà tout le monde très Musa Kamara le kana wori ale le Kansan demsen kunti kankrosidi afana na ndi kana misiri ban ndala kado wole voilà badenu badembre ando fe ani na ofana mayini ka kumno men baka anala ambi adina wala salma baden assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nato ila se ko berete ne sungulun kaledi nka ya masoron bi ka be ana misiri dala kalema an se wale fokan sewa an se wale fokan sewa an sa nan ne tere ne ana misiri ko nyama me ka ala tando masaba sungulu ka bansa na bolo no nyom bolo je ane muso men ye sokoro men ye koka
mende jamana kono mende jamana koka olu be abulo do nyongoro bulo ana miside barabe dola anka misida ka ko lola wabla wati jambo alaka lomen kan harjadi bi ole bi tenen oye bi jumalum bamendi to ko tele tan lolu kamasa ko jumalon ana wole herema yani bibindoti amra ala tara ala misiri ndama kasi kono ko kerado ala mokeda ne nyon samam bay ala de bloko ata sungulu ma ala mokeda ne nyon samam ba sungulu ko ata ala ma ala mokeda amba ma fem badana men bo rojano men bo fekado folla be adele ka ko ko be ade ma ala mokeda bismillah salamu alaykum sala rasulu atul malo ntre layle kala hori ka be misiri bele ndala kama Ibrana di halam ya blu Ibrana wala me wala bade nu bade ma do fe ni na le fana mai ninka afana nindi kana tere misiri bele ndale do sungulun sokona me afe ano meela adina wanyara ka jamala bade ma assalamu alaykum to wa alaykum salam ne to la baka Kansans là je suis journaliste animateur et reporter de la radio Soleil FM de Sigiri anna le misir dala kale do an se wani mbale parce que en fabrale Kansans sungulun wa baye sokele nedi donc on est kanani surtout sur la maya collé ala wuli ni kasilama la sabati donc an se wani ayen do wule kala ala masila maya sabati da amma anna moment di amul bani kamisiri lo ala ma harje frena ala ma kenya daluma merci. Voilà, tout le monde très Abakar Kansans là laudi ale fana journaliste di Soleil FM na Sigiri di la mentra fe ka bi misiri bele ndala kado wole très ala barima gore ando fe ali no fana mainika bi afana yam fe kana misiri bele ndala kado donc miri asani me ala adina nyara ka jamala barima assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barima de tole ko Ismaila berete de bola sunkulu yani yandu guden dole ndi donc sukulunga denu ki bolo fare nyon kan misiri ni siga sena ka misiri ni lo donc vraiment na le wole misiri dala kala kana wodu ka anyonye ka harje fuleni kena di ala mo kera ka jigma fada ala mo kera ka anto anyo ala mo kera be finale na ba ni seneba be anye ana folia be donc ka be sarai woni kila ka be sara ke ala bulu kende ani harje ni si ala mo kera ala ma be sababu nyara ala ma barada o sabatira ala ma ni nyo shama blaransi kono donc akeni nyoy kunyuma mendi kanyo shama blansi kono ala mo kera ala mo arabi salamu odi sala rasulu adoro malo tra Ismaila breke le kana odi sunun kala le ale fana la ndi kana tre varonu anam so do ando fe afana misiri dala ante ani na main ka fe bi jumalum bando misiri dala kando se wanan kame ale blu kala se badin ma adino nyaira kada barima isoma se isoma rasida nati ala batumna ala sidama ala kenare ala banko jumare ya rajo bo mena ala kse juuma ala kse bere ma ala here kanye aina nana bu misiri ko mendo mari masafu intire amra ala taraka ka ko ke heredi ka ko ke kaira da belere ma ala mo keda aina wobi na ma diaranye wala bi le tala anna soni abiretere ko ne ko mun kai le ko du sabata tala suka ka do ma Ibra na ro kan na hereba ni kan de menwula ala sini kene adama an ko nimra se wa mra nyari me ha me anata ga mafa na sala ko ma nda misiri ko mene abe na mamfe adi aranye ala kene ade ala ban ko nyari ala here ganye ala so wuriki ala ifana bulo me aro ala kisi gure ma ala ban ko nyari ala here ganye ndole sana gbebreti. Voilà, al tourment entre an namsul lawdi Sénégal briti se wonan kame ale bulo bi misiri ban dala kado anotre wole nyaira kala. Voilà, badenu amrase badem gre fana do fe bi lumbando ale fana ya misiri dala kado ndi na bayni kasise adina atofo se wonan kame fana le fe ka ben bi misiri dala kan ma adinu nyaira kala. Bade salamu alaikum. Amadouya ne tole Musa briti mais be kam ma sunguli ya ko jandu Musa moni ko warle nsoro ko warle men nga nyamba ka soyane do nyame fula jama'a na nko nya ka misiri ko nga dia na mpela dinni ajan ne fo kwa sadana aya de la lawo taala fe misiri men ka ke bato ka misiri de ala bo kera islama fin ni deblat la kana anya besam la do wala ka beduna bismillah ka be ko alhamdulillah ala bo kera jama'a
ala an dunya rabbe ala an kiyama rabbe nin ko bra dian nenya abra dian fo kwasa dana an fa bra den du ye no de ko na kran men ko doare an be brana an be bra nyolo ni wa sifem kani muso be bra nyolo o fina ta sara ka ba dole an man selo bremen ka ala o ke bra idan be aden ala bokara anna ko nyuma anna ko se ko nyuma kala kan be mbada ala bokara men fe kala jan radio ko mo ila wali haga to assalamu alaikum sala rasulu atromalo ntere bare musa leta nawadi ale fana yampi kabe misri belebele ndala kado jama ko mbra boliti anya yerere ma voilà amna bare ma do fana ando fe am ani na fana mai ni ka sise ale no ke men la misri da kana baket tam na nyamma donc miriana me se wanan kam yala donc ari na nya ka jama bela den ma bare assalamu alaikum wa rahmatullah se wana kam me ni la jama nabi kay ka duni si sunguli si ka ba si ma hawo fobi ko men kan yam bian mo kamno an tele ya lumena ndi ya lumena sungulu ya taji tente ya sansi tente ya lamban tente ya men tele ya ka tulubo si tulubo ka fo ngro minin ka bilado tagalate kanguru kaba ka fon ngron lado e ko nufu lado ko tege o bamene o bila fon ngorona andele mtimena kala kan tala mbiri nande ka mbiri kuma anya ambo la ante guru ka dum tiwono ti letre kambo tiwoya ka bonolo ka bobon ya ka se donno ka bo su guliti ma kan tibiya ni no hera makya munu ni no makam ne chewale njewale ka se chewa dana mais anu menje bi anu ko ba menje ambi anu hera ka ban fa itadi mais fa yafsan dan nefsan di mais anu ko kuma dama an fa nan neidi bo hera men kan tilla makete do anya wolu hera mani amura maka ban dali ando jamani ka ke hele kulan ka ala mokara shewa ko le de nebi en jibra lo jaman doni ablajinya mote wota sel ndom la doke minno makina wuli kala tilido kala moka tilido lu ma do di da ko lo ka mo tilo takifa tilido anya tele wuli mani antat ma fa tadi mais an fa ta ko ni baraka nan tadi abraka nadi ko man tele bi ite sa be fo ni ka be fo ite mangoya bokar mo kan ta do fa bi da anya me fe jenko be ya bonade ne ce wali ka fodi da alama ala barka ka fodi di kilama kila barka ka fodi di silama be de mamzik ma non tataw mzin ne silama be de ni silama ni di kalam salatu ke mzin lo be antate kalo la kalo kila kalo silama yi mzimen demen ko mzin ni lo amra ma saban dali ka kai shi di ka kai ken da alamu kana kala mo kan den ni mo di de anu denu ayi sungulu fe ayi gire fe ayi ala fe ayi kila fe ayi go sungulu fe ayi gire fe ayi wodi ay ko lo bodi ko lo wala ka ke ay kam tin lo mun kam tin lo baraka danga mam tin lo de mun kam tin lo wo gila lo ni ay ke gila lo ni ke gila lo ka ba kay fay lo ka bara damna kala mo kan yo wala ma ay bona wono Sulasi anyi fula kaban kay barkala nyeme fay fana ye kuma kala kay diya da kuma ya anu sikina memma we kuma di al gono sina kuma le ma kuma juguta kuma be diya ro abelo bela ni kurana di abelo bela lawadi aye wole kan kuma fi na bala kay kisa mala mokala sunalji am mo bela ne mo bela dole bo ayek mala gide hangilo koso ayek mala ko le koso na ek mari mala mo tan dali kuma bala wi ay tulo te kay kisa mala mokala moti ta magata ni kay kay tulo ti hangi ya ni hangi te ay take hangi mala kala hangi mala ko kala de woma
ay fu ay barkala ka ba kai fu ka ba kai barkala ka ba dunya ci jani kena ka dai ma ay sunna fi ay nyelo be ka ba ka nyelo ka nya ke hangi mai tadi ka ba ka nya ke hangi dan tadi bon nek mala ay ba kuma de tama alu di tata so do to lo bon hangi ko mo no kala hangi talaw mo no makala hangi male ko kala boke ala ma di mo na kuma takara na de mo de ma em ko nyama kuma gulike men te ko kala ma ko akara na mu fulo atakara na ba hangi tala ala te do fulo ma de ile melo ne ni mi lo mi to lo mi filon mo la ma tabani de ni ki be kuna bala bala mo keda yedne ne di ki kam mo ba dala mo keda ni keda mo ba di kafa mu do man kafa gila dala mo keda mo la ma tabani de li fuduke ma fuduke ba fuduke ni fuduke di blo mo la ma tabani de li fudu mo ñu fudu nu kaya ay da mo shine bolo shi kan o yala mo keda anya dunya tilima dunya fi mo magandi mo la ma tabani de li dunya na te ko ma kadi mala mo keda sunna ci demande ngi rek baye ko kalama sunna ci ko kalama ngi rek kalama ni kam mo wati dano kila kuma la kalama ka ko le ka ke fidela ndi yaro kuma liko mo ba iba ke kuma ya di ni mo kuma ko nya iba kuma tege kuma iba kuma ta tege sa fu mo ko ka sa wala iba ke mo men ka kuma ke ya di yake hangima ni gelo nadi ay sunu te ke gelo ninka se medai an ko ni bay fo ya ka ba ke ay brekala kuma ke ba sunu ka se yan ay na li jile kan ba tuma jama mo jama se ambi tabi ke wole man ba te fobi ba wo bala ka kisa mala mo kera le tulo si di ko se chen ike bula kokoro ni jama so ko te amara mata man deli ko do bi mala mo kera yemengi na champiadi ka champiadi mala mo kera champiadi para tiya mo ko tande kalmo ke ali do mo ko ngoso men nye ki dewu ye wi ya la nyefe men ya la nyefe ki dewu ya la mo kera ka ba ki jedne ko lo ni ala mo kera bo ni mo ko le del matro kalmo ke ni ka chie mbedai woli salam sala rasulu turma lon tre kar fabrite likanawri ale fana sunon kaldi ay misri dala kan lo miri ansani mentra la kanyara ka pare bela denna woli tre kon la bi ko ni bare malu jama yere barabote kana tere misri bandala karo anya fala misri summa ko etaji donc etaji belebele wololo ni sungulun duden bulo anata mala donc ko kaslama ya ni sele kono misri madi sungulun kele madi men ni islama ya bele ma fen ni islama di betale ala la bombre brene ngol la jama bra pa nya yere ma juma nugo ante juma wanya ante kolon kala ante palimana ante dunya fontan nan mo be brada fa ante kana tere misri bilipan dala yelero ala yo mabrula me malali so mawle aldenke aldo ke nay lancer kansan berete di anina kun foloma le trewdi anina sisen kana anta nyofe ni ala wala sondama